अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कल हमने दूसरा पेज पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि तब का क्या स्थिति था, किस तरीके का हालत था और अरब में मतलब किस तरह का प्रचलन चल रहा था। तो आज हम तीसरा पेज पढ़ेंगे और तीसरा पेज में पढ़ के हम जानेंगे कि और आगे का क्या स्थिति हुआ था या फिर किस तरह का माहौल था अरब में। तो सब कुछ जानेंगे। तो अभी आज मैं तीसरा पेज पढ़ना शुरू करती हूँ और हम मतलब पढ़ेंगे और आगे का जो मतलब वहाँ का जो सीन था, जो हालत था, वो हम सब जानेंगे। तो अभी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तीसरा पेज। तो कल हमने दूसरा पेज पढ़ा था यहाँ तक, तो आज यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, ইহুদি বা বনি ইসরায়েল পৌত্তলিক এবং আদিম আদিবাসী ছাড়া আরব ভূমিতে খ্রিস্টান নামে আরো একটি জাতি ছিল। এরাও আরবের একটি বাহিরগাত জাতি। এরা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে আরবে এসে স্থায়ীরূপে বসবাস আরম্ভ করেছিল। এরা আসলে ইহুদি জাতিরই একটি অংশ বিশেষ। হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম ছিলেন শেষ নবী। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী সকলের শেষ নবী। ইহুদিগণকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিসসালামকে নবী রূপে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পাপী ইহুদিগণ তাকে নবী বলে তো স্বীকার করলই না, বরং তার উপর ভীষণ নির্যাতন শুরু করে দিল। মাত্র কতিপয় ইহুদি তাকে আল্লাহর নবী স্বীকার করে তার হেদায়েত ও উপদেশাবলী গ্রহণ করলো। এরাই খ্রিস্টাन नामे परिचालित হয়েছিল। तो यहूदी लोगों को अल्लाह ताला ने सीधा रास्ते पे लाने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर दुनिया में दिया था, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम उनको सही रास्ता दिखा सके, हिदायत का रास्ता दिखा सके और वो मतलब नबी के कहने पर हिदायत के रास्ते पे चले। लेकिन ज्यादातर यहूदी लोगों ने क्या किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर दिया, मतलब अल्लाह का नबी मानने से। लेकिन कुछ ही ऐसे यहूदी लोग थे जिन्होंने अल्लाह का नबी माना ईसा अलैहिस्सलाम को और उनके कहे हुए हिदायत के रास्ते पे चले और बाद में उन्हीं लोगों का क्रिश्चियन नाम से जाना गया। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করে যে হতভাগ্য ইহুদিগণ হযরত ঈসা আলাইহিসসালামকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করেছে, অথচ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে আল্লাহ তাআলা তাকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। तो क्रिश्चियन लोग यही बिलीव करते हैं कि यहूदी जो लोग हैं उन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाकर मतलब उनका हत्या किया था। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब जिंदा आसमान में अल्लाह ताला ने उठा लिया है। যা হোক, খ্রিস্টানগণ নিজ দিগকে হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করলেও তারা হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের উপর অবতীর্ণ কিতাব ইনজিলকে সরাসরি কারাসাজির দ্বারা বিকৃত করত সেই নকল কিতাবের বিধিবিধান মেনেই চলতেছে। মূলত আসল ইনজিলের সাথে উহাদের তৈরি ইনজিল গ্রন্থের কোনো সামঞ্জস্য নেই। এই ইনজিলই এখন बाइबल नामे परिचित। तो क्रिश्चियन लोग मतलब हजरत ईसा को नबी तो मान रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो अल्लाह ताला ने इंजील किताब को नाजिल किया था, तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंजील में उन लोगों ने चेंज कर दिया और उसके बाद चेंज होने के बाद उसी का नाम मतलब बाइबल किताब नाम से ही जाना गया। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আরবের খ্রিস্টানগণ ইহুদিদের অপেক্ষা কিছুটা শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র ছিল। পক্ষান্তরে ইহুদিরা ছিল অর্থ সম্পদের সচ্ছল জাতি। ইহুদি ধর্মের মতো আরবে খ্রিস্টান ধর্মও প্রচলিত ছিল। নাজরান ছিল প্রধান খ্রিস্টান উপনিবেশ। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের অন্তর্বিরোধ এবং যিশু ও মাতা মেরির মূর্তি পূজার প্রবণতা ইসলামের একেশ্বরবাদের অন্তরায় ছিল। ধর্মীয় কুসংস্কার ও অধঃপতনের যুগেও আরবে এক শ্রেণীর লোক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল। এরা হানাফি সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে ওয়াকা বিন নাওফল, জায়েদ বিন আমর, আবু আনাস প্রভৃতি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তখন আরবের আদিবাসী কুরাইশ এবং পৌত্তলিক ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি পালনের নামে অধর্মের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার এবং নানা রকমের পাপ কর্মে তাদিগকে গ্রাস করে ফেলেছিল।
तो तब अरब में कुरैश, पौत्तलिक, यहूदी और क्रिश्चियन अपने अपने धर्म के नाम से इतना अधर्म के रास्ते पे चले गए थे कि वहां पे अनाचार, अन्याय, अविचार, कुसंस्कार और ऐसे बहुत तरीके के पाप के कामों में वो इतना मतलब लिप्त हो चुके थे कि वहां पे इस वजह से अरब में इतना ज्यादा हालत खराब हो चुका था। तो दोस्तों, आज मैंने तीसरा पेज भी पढ़ लिया है और कल इंशाल्लाह चौथा पेज भी लेकर आऊंगी और तब हम जानेंगे आगे और आगे का स्थिति क्या था और कैसा था और मतलब हम वो सब कुछ जानेंगे कि हमारे नबी के आने से पहले कितना ज्यादा मतलब खराब था अरब का स्थिति। तो आज इतना ही और कल मैं जो चौथा पेज लेके आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।